जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुचे आपण मैंने बहुत भलरे और खुशी रे थिबे। मोर फास्ट फुल ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँची। राति अधरे मो बैग पैकिंग करके कुआडे बाहरुची आपण माने आगु निश्चित जानि परिबे। ठाकुर जुआर हो सारा पर घर बाहरी गली तापर मो मो नन्ना सहित बसिकी बाहरी गली। नन्ना मते नेकी छाड़ीदेला। तापर आमे माने आसी पहुंची गलु स्टेशन ने। भितरु के जाऊचु। स्टेशन भी आज बहुत रश थिला। स्टेशन भीतर दृश्य आपण माने देखंतु को भली प्रकार जाम अछि स्टेशन आज। तापर आमे चलियो स्टेशन भीतर को। ट्रेन लेट थिबार आमे बसिचु। गोटे ट्रेन आसी पहुंचला देखंतु को बळा भिड़े भिड़ी जाम अछि। तमे कोडा आइछ कोड जीवो मोर खाली दुला के पटना तारा बहुत सब ट्रेन तमर तुला पड़ना। फाइनली ट्रेन आसी गला। आमे ट्रेन भीतर बसी पड़िलु। ट्रेन भी बहुत जाम थिला आज। आमे चलिलु आम सफर रे। तापर भुवनेश्वर हे गला। तापर खोर्धा रोड जंक्शन भी आसी गला। फाइनली आम डेस्टिनेशन आसी गला पुरी धाम। पहुंची गलु आमे पुरी रे। ट्रेन ओल्हे सारा पर स्टेशन भिड़ देखि मुंड पूरा खराब। बहुत सारा जाम थिला स्टेशन आज। कौन पाई जाम थिला आगु वीडियो रे निश्चित जानि परिबे। कोथि भाई एते लोक पुरी के आज आसीचंती। जगन्नाथ दर्शन फास्ट हो गला स्टेशन भीतर। तापर आमे चलिलु। स्टेशन बाहर को आसी गलु। तापर आमे ऑटो खोजचु आम रूम को जीवा पाई। ऑटो भी हमको मिली गला। आमे चलिलु रूम को। दूसरा बड़ा वाला बड़ा होती गला। ऑटो रू ओल्हे सारा पर आमे टे चाय पी के फ्रेश हेलु। तापर हमर रूम आसी गला। रूम देखौची आपण मानू। उठुलबे समस्त के रेडी से रेडी आमे रूम रे पहुंची गेलु ए सोइतिले सोइजनी ये एठी गाधे रूम रे पहुंच सारा पर बहुत जोरे भोक होउतला। सेति भाई आमे बाहर को फास्ट आसी गलु दहीबरा खाया पई। मौसांगर दहीबरा बहुत टेस्ट थिला। आमे जेउ 2 दिन याक रहिचु मौसांगर दहीबरा ही खाइचु। बहुत टेस्ट थिला मौसांग दहीबरा। दहीबरार लुक्स देखंतु मते बहुत जोर भोक होतिबार मु फास्ट आगे खाइदेली। समस्ते खाई सारा पर आमे बाहरिलु सी बीच को। एंजॉयमेंट भी हवा दरकार ना पुरी आसु जेतेबेले। मते जगै देकी सी बीच कूल रे सेमाने चलले गाधेया पई। गाधेवार मजा नउतिले। मु एकाडिया बसली तापर मु भी गली गाधेया पई। बहुत दिन पर पुरी समुद्र गाधेया को मिलिला। बहुत खुशी लागुतला। बहुत एंजॉयमेंट भी होला। गाधे सारिमु सक्सेस स्प्राइट हो बुली बड़ पुरी होटल रे देखा तो आस एबे चलियो आस आमे दिलो 4 एसी पहुंच गला। कोई पल्ला नहीं बिचारा छोड़ा। ना ना प्रेमी पागल आसी ना ये जो प्रेमी पागल आसी पहुंच गए। कोई से आगुर आस्तिले से तो विदा कर देई से हमको दी आइले ना ए तो लै ए हला कथा हो एला किछि कहबो नी दिलो ना ओहो प्रेमी पागल बसन सोचो आसी। आइबो तापर हम माने रेडी की चलिलु बड़गंड को। फाइनली श्रीमंदिर हमको देखा देले। तापर मु श्रीमंदिर आगे हाथ जोड़ के नमस्कार हेली। तापर आमे बड़गंड भीतर को एंट्री करलु। बहुत सारा क्राउड थिला आज। बहुत भीड़ होइतिला। बाहुडा यात्रा ना सेति पई आज बहुत जोर जाम थिला लोकंकर। सरगम पूरा जोर हे जाइतिला। तापर कुनी रथर जगन्नाथ दर्शन पाई गलु। तापर आम गाँव
କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା। ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗରେ ବହୁତ ଟାଇମ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ତାପରେ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଥିଲା, ଟାଇମ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ। ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଭଳି ଟାଇପର ଭିଡ, ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବି ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ। ଜଣେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବସିକି ଖାଇବେ, ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଥିଲା ହୋଟେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ରସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ହୋଟେଲ ଭିତରେ। ଆମର ଏମାନେ ସବୁ ଜଗିକି ବସନ୍ତି, ଲୋକ ଉଠିବେ ଏମାନେ ବସିକି ଖାଇବେ। ବିଚରା ଛୁଆଟା ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା, ବସି ପଡିଲେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ବସିଗଲି, ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହଉଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଆସିକି ଆମର ଥାଳି ଆଉ ଗ୍ଲାସ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଖାଇବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଗରେ ଲୁକ୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ଏଇ ଲୋକଟାର ପୁରା ଥାଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ସାବାସ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଧିକ ସେ ସବୁ ଛାଡିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଲୁ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାମ୍ ଅଛି ଆଜି, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ରଥକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଫାଇନାଲି ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଆମେ ତିନି ରଥଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ଭିଡ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇଡ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ, ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହରେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସମୟ ବଡଦାଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଥକା ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଲ କିଣିକି ବିଛେଇକି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀର ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିଲା, ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ରଥରେ ଉପରେ ଥିବା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମା ସୁଭଦ୍ରା ବି ଆସିଲେ ତାପରେ। କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ରାଉଡ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡ। ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଗଡୁଛି। ଫାଇନାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଗଡିଲା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିକିନି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଚାଲ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆଜିକାର ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।